pomoć, ono što ja očekujem najotvorenije i očekujem od svih medijskih kuća da se uključe u ovo. I to čvrsto. To podcrtavam još jedan put odgovornost medija, internetskog prostora da otklanjamo te nebuloze koje postoje u eteru i da vaša uređivačka politika N1, Nova, RTL, HTV, svi imate tu odigrati ulogu. Tu nema dileme. Dakle, što više u eteru bude suvislih ljudi koji govore ono što je istina, a ne koji govore ono što nije istina, to će se više ljudi cijepiti. Dakle, stvar je tu jasna kao dan. A mi ćemo kao Vlada normalno ovo pomoći. Manje košta dobar PR nego smrt od covida.